कामिनी उपप्रधाननि बिहिक आजमसानो लांमा चखा फिया खलायजाकलिया पोस्टमर्टेम पुलिसनि बिस्कांगो पोस्टमर्टेम खलायाकारिनो मांकथिनो तुबुइ फाइलायखा नग नगनो थुंनि बररक थैनायनि मुं राशिदा बेगम बुसानि मुं सन्जन आली ओंखा पारानि उपप्रधान जोंफिरां नांगैदा लांमा चखा एबा राशिदा बेगम थैमानियो तै कुबुनि फेरदा तं आबो ताबुक साक जरा तै स्राय ओंगेखौ फिया वाना जानाय कक हिंके पुलिसनि बिस्कांगो पोस्टमर्टेम खलायाकारि बाहायके मांकथिनो तलांगै थांमानखा बुसाय सन्जन आलीनि नगनुखुनि बरग्रक तामुनि हिंबा बररक थैगा हिंके पुइरानो पोस्टमर्टेम खलायजागु फियाबा राशिदा बेगम थैमानि यागुलो खलायजागलिया पोस्टमर्टेम बोरै थैनायनि कामी ओंखा उदिपुर सालगरा आमतली आमचायो पेशेंट এসেছিলেন রাশিদা বেগম 35 ইয়ার্স ফিমেল উনি যখন এসেছিলেন ওনার ফ্যামিলি হিস্ট্রি দিয়েছিল হিস্ট্রি অফ ফল আর সাজেস্ট করেছেন যে ইলেকট্রোকিউশনের হিস্ট্রি থাকতে পারে তো যখন দেখেছিলাম পেশেন্ট ওয়াজ ব্রড ডেড মানে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে এখন কি স্যার এটা কি ময়নাতদন্ত করা হবে এখন পোস্টমর্টমের জন্য আরকিপুর রিনাল পিএস এর কাছে আমরা কাগজ পাঠিয়েছি বাকি ওরা আসলে যেটা অফিশিয়াল ফর্মালিটিস সেটা করবে কি নাম বলেছে স্যার রাশিদা বেগম 35 ইয়ার্স রাশিদা বেগম কোথা থেকে আনা হয়েছে এরকম কিছু জানা সালগড়া আমতলি আমতলি থেকে